الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على أهلها ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. جماعتي شرع أهمية مستحب إنه نتالا واجب حقن متي يومية واجب حقن بجماعة ملكهم واجب تمين زجده مستحب دبي نسا خصوصا صبح سفياق ومغرب عشاء فياق يوم بجماعة بهتر إشهاداكي بس جيك دبي كان مسجدي بروينو يد بيت بيا مسجدي همسايا لا يد كان كله خصوصا مسجدنا باسكت كن هو مسجدنا ميوما دوسا يا جا أزول چیزا أزول شرعی سمیت پمایون کوي فياقو باطل اپو جو خمینی کسان مقصد کو دو ان غتالا چا غتا مسجد نا دور دور دو شیطانی غتالا ما گرب بي من دته ثواب یالا دوسه ان شاء الله حدیث په نو چی قسم سے ثواب جو دی کا ما پتا مو افسوسی مثلا دوسه منگا غتا منگا چی چامن سونه بھائی دوسه نا چامن سونه باس محمد کیا تو کام پوری عمل چیو دل میں جو نا چامن یو نا ہماری مسجد کا چامن اچھا باس محمد اس کا کیا پرواہ ہے هو سكوريتي مسجد نو مسجد بيا لا جماعة دابان إن شاء الله حسكي بعد محمد ثواب حسكسي مؤذن لتام ثواب ده شي بدول وجدوا يا داسان إن شاء الله تو يري درس کو حسكي تو نزيادا يا علمدار إنه حسكي قيامت لا ميدان معشر إنه علمدار کو سين ده وانا مسجد إنه بازر خلصه يري شفاعتي کا پتہ میں ستون زام بهش لكرلو دو حسكي يا انا داسان ده يري هو پتہ میں دل میں جو ان شاء الله ده ثواب يا حسكر ديري ثواب کو چین زودا نماز جماعت ثواب لتا يعني تاخير خاصة مسألة زي تقول جو كسالي مطابق مثل سي زمانة روايات يو دي روايات كو مجتهد قاما سي كتي توضيح المسائل كو نربيس كيا دي روايات كون چين زمانة منگا چيك امام جماعت يو اور خير جام لا يا منگا چيك سايو كيا بخد ولا دي وقلا دي ثواب کو سامي زمانة رکعت چيك لا رکعت بگنا غفچي ثواب اندازه بسيام منگا چیک اگر گم نزفیق بکن یدناره ده جماعتی ثواب کو ده رکعت چی ثواب کو متا یوغلا رکعت بگینا غفشو بس بی برابر تنا فرضی فیق لسام سو 300 رکعت سو جده حساب تامانا ده بکنا کسل نوه تا منگا نیس دکتو امام جماعت یود اور فیق بکن زفیق بکن منگا نیس یود باچنا باچ خورشید یود هو منگا نسمت پمت دو وقت لازم ونا دو وقت لا رکعت چیکل 600 رکعتی ثواب رکعت تروگی ثواب حساب تمت ندیو تو سے حساب تامر بس بنده متا دنیا حساب نہ آتا تمت 50-100 روپے ہم حساب کتاب ٹھیک پہ ستاوین لیکن جیسے متا یو سے حساب متا غافل منگا نس جماعت حق رکن سونارنا في حق رکعت چیک کولا رکعت ترکوگی ثواب خدا سے کولا شاید دخسان جو جامع مسجد میں نا دخسان صرف جماعت کو سے مسجد کے ثواب کو کہاں یہاں چیو دے متی گرونگ مسجد چی کھا یو دے کر جامع مسجد چی کھا یو دے گامت کہاں دخسان کا جو یہاں سے ثواب پوچھتا ہے سوم دے بھی کنے کسل یوں تا دی زفیق بکن کون فچو بکھن منگا چوپت حل نارنا پورا خنم کو وائٹ بورڈ کی تختہ کی اچھا جو سمندر سیاہی کی جن و انس گامر بکھان کی جنگلات کن قلم کی فق رکعت چی ثواب جانگن ہوگا اور محمد و آل محمد صلی اللہ یوں مطالعہ سمجھ ہومی کڑے میں اما قرآن آیت یو دیوی کا مطالعہ یقین دی معصومی واقعا دی کسر کو صحیح دکتو ضربی جو یعنی خدای مطالعہ اسماء حسنہ یا کلمات الہی خدای نشانیوں مربیہ میچھامس اگر یا سمندر کو چرنگیس یا سیاہی سونا سا نم کو چیزر اللہ تختہ سونا سا جن و انس گامر بکن سونا سا خدای اسماء حسنہ کو مربیہ میچھام عطا سمجھتام سے دو سے متی چھاپوا کے حسابی خدای دو سے تمام صفات دکتو متا یو سمجھوا مثلا دوسرے 1000 اسم اعظم یاد گری پہ آپ دوسرا متا جوشن کبیر نو
جده يا الله يا رحمن يا رحيم يا غفار يا ستار يا غفار يا قهار زين غتار زين وانا هزار كل في أبي اسماء مباركه تنغتا ديوس سما جيميومين لكن قرآن كسالين قرآن كسال الله تعالى من زي ما تعالى قال ما دي كنا يقين بود يعني دي ساتي حسابو شيء صفات شيء دكتور ورب في بركات شيء ثواب جن وإنس قامل ربيع قال ما بتسو ده حسابو ثواب إلى شاف التامة هتامي ده حسابو ثوابو ده كنا كسال جوا مسألة نمبر 1401 دي بينو نماز جماعتين أهمية ما من ما سوچik دیوینو شامل مسون آننا دیو جایز مین کلا فتوای دیده نه نفیق جایز مین دست چام دهو مت با غتان فیق کلا اهمیت ممین میا تا چام عذر چی نمید مسجد این اومد کلا چام عذر چی نمید عذر شرعی چی نمید انا یو غتان شکل یه جو غتان یو بس فیق کلا سیس ممین ما يو نارنا جائز من دول باعتنائي بيو جائز من بلكي يا رواية شيء كسال ميوسيت بين پیغمبر في حقه كسال ميوسيت لا تسلم على يهود أمتي ني أمتي يهود كل سلام ما بس يعني تريس إن يري أمتي يهود يسوين جوانا نماز جماعة إنه يا جمعة ميون كان كوني بهانا بكان كوني دي حساب أهمية دوسه مثلا سي باعتنائي بيو صحيح من آخر جو امام جماعت ہو لے عادل مشرس بچی کو عادل عدالت کو مطالع آسان میں سے من نے کہا عادل خاصو سے بھی تھوڑی لے متا میں سی انشاءاللہ کو استغفار بس یا یوز ان شو دیو مطالع شیطانی مکر فریب تامن المن جو دو زره یود کہ عادل مشرس نہیں نہ مطالع گب نہ فیق بیان کرتے عادل مشرس نہیں نہ اما مطالع ظاہر بولتین من نارنا حقیقی عادل سو سمت بھی خصوصا امام جماعت पे अहानत की एम्यूनी सामने देखो देवी शाह को बात ही तो चलो गुला को यंबो बेस पावी पूरी को फ्याची बेस दो गेले फा इमाम जमात ने यंबो यम वला से पता गोले फोसी जमात ने फ्याक में जो जवना इमाम जमाती इज्जत को सब हाल खट चलो पूरी वाल जमाती सवा को मत हो लेकिन पूरी फ्याक को सही लेकिन अगर इमाम जमाती दिखा जमाती फ्याक का तो और खुशो से क्रूबेनो फ्याक बैक एम्यूनी थोन ले बहुत या को फ्याक चाबे या फला इमाम जमात के बोले शेख यो ना ले वसो दाने कोई फ्याक बात नहीं बात से सी बेस के सवाल को इन फ्याक को दफांगिस बयान ने तमे زيوانا نامي وخلصا جماعتي فياقشي بينيو جماعتي فياقو بينو شركات ديالا غتانغ سي فياقو دولو بسد فياقو بس چام دمي بالا جماعتي قائم سونارنا دي فياقو دوباره بيانغنه فياقو غتانغ بسد بجوده لجوكتو جماعتي فياقو وانا ثواب ياو بري ثواب دته ثواب خدا سي شاهد بيالا غتالا بهانه چله دو ان پجو فياوي دبي كنا زوانا غار جماعتي فياقو بيار غسبين زوانا سوچيك وسواسنا دول واجبين كل وسوسه كل قرارات کو صحیح ہوتا متا یا ولز زين دول اکثر دخولي يا لگنا دوسو سے دون لا جماعتي فياقو جماعت بيار کو واجب ہے ساتھ چا زوانا كل سکون سولے جماعت پر يمبو بیانا کوئی دے وسوسه کا مچام نيسي سي زوانا اتنا امروسي اگر فول زرو كان جماعت ما بين راضي مت بين ذهن ده فول کا واجب ان کو جماعت لوگ ہے خدا کو فهم بیان میں اتنا امروسي زر والا یا اتنا امولا افسوس نہ یا خاوت لگدی کہ جماعت بھی کو بندو سے کو چار جماعت لگوا میں جن کون اس نے تو چنا رہنا کو جماعت ان او میں کو واجب ہے ان وہ چیز کو کیا مستحب ان پر لیکن چیزوں اتنا امولا خاوم فقری فکر دی جماعت ان فیق فکر واجب سو بنا پر واجب ان بنا پر احتیاط واجب فکر دے فیق اما تاتنگ واجب سو بچانا جماعت فیق واجب زر بیتا زمانہ واجب زر نہ پھر جماعت کو مستحب یعنی واجب فیق با جماعت قربتن اللہ تعالی دو زمین جلے یعنی ہمیں نہ دی جماعت کو واجب زر بینا دو میں ونمان سي شامي واجب في ركعات سنبت با جماعت قربتن الى الله قربتن الى الله هجود الا الله فمازه الا الله زين خدا علاوه يوم غامن نزدیک و خدا نه تقرین گوادا زیر بنده معنی نقطه الا الله زين
इल्ला यानी सिवाय अल्लाह के बाकी सबसे नजदीक होने के लिए नमाज पढ़ता हूँ। दो कोई इल्लाह से इल्लाह qurbatan ilallah. Ya juade bi khana hamd sura mitran khan kun qiraat mitran khan kun kola do trang iman ko ba jamaat bya kola wajibi jaz hai wana jamaat ye bya kola kola mitran mun gama kola sahi 200 अच्छा जो ता रिवायत को सवाब पुरस्ता अनस इब्न मालिक सी पैगंबर फरमाशिदीना रिवायत बस सलातुर रजुली फी जमाअतिन खैरुम मिन सलातिही फी बैतिही 40 सना menga chisi phyak ko khosi jamaat enubek ba jamaat bes pai pide phyak ko khologi shungi si phyak ko pasasa afzali devi kana qila ya rasul allah menga chi sual bes ina ju jakhchi phyak ko yani 40 साल le phyak ko pasasa afzali zebana salatu rajuli zebana yani michi ko phyak ko zebana menga chi sual bes ina ju دو نماچی کی پھاپ کوئی نہ جائے نماچی کی پھاپ کو میں قال کسال میں صلاۃ واحدہ کوئی پھاپ چیک پو لونی شونی سی پھاپ پتے سے کو افضلی هنا ما لا يحذره الفقيه يد بیت روایت کو امیر المؤمنین شدید ہے کسال کو من مشى الى مسجد من مساجد الله عز وجل فله بكل خطوة خطاها حتى رجع إلى منزله 10 حسنات ومحى عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات من گچی کو خدای چوس پای مسجد کو نه مسجد چی نو اگر خو حق سوناره هر قدم لا چی او جوانا حسنه افچو حسنه کول افچو خدا سی شزه بد چیک گناه افچو بخشش بد نیست और درجه افچو خدا سی کلا حل چو بجی دیوی کنه زس الا ومن مشى الى مسجد دخسن دیو سری مسجد سو بوید پا جمال لمنا اهمیت مامین ما میگو خان دو لزبین اما انسان قبیل اخلاق قبیل یاد و سو سے چیز نانگ سوفلا شوکو مت پخا دو تو دو تا یعنی بیا پولستیس مامین ما یاس بیا پولستیس مت جماعتا مسون آرن مسجد مسون مثلا آدار چاند ہو اوزور چیچا مت پمیگو پایور سیسمت بیودیا elemento अच्छा दियो इन पर मस्जिद इनु गोयल कोला मस्जिद दासन जमात लमेन हा या सिर्फ सो से मस्जिद इनु फ्याक बेला जरत की हसनफ चु खुदा से शजबत दरजा चु थाल जुत और गुनाह चु पे माह बे दो चिला जे वना कदम ची का तने यहां कदम चाम ता से मस्जिद थोने कदम चाम ता से लोग से ना थोने इस तरह लगाओ अच्छा देवी कना कसल जो अला वमन मशा इला मस्जिद بطلب يطلب فيه الجماعة كان له بكل خطوة 70,000 حسنة تا منگا چی مسجد انو جماعت فیق لگیک وانا کوئی قدم چیک لا 70,000 حسنة خدا سے شرط ہے اور محمد وآل محمد صلی اللہ ويرفع له من الدرجات مثل ذلك क्या हिसाब है 70,000 दर्जा खुदा से शज़बत 70,000 खुला हसना शज़बत فإن مات وهو على ذلك कोई हो पे मस्जिद नो में दुख से खुशी शद अहले मस्जिद खुश शिनारे ना जबना فإن مات وهو على ذلك وكل الله تعالى عز وجل به 70,000 ملك 70,000 मलाइका कोई का मुवक्कल बे खुशीना को قبر تھوچو دے 70,000 ملائکہ وسی يعودونه في قبره وبشرونه ويونسونه في وحده ده وخلا کو دے 70,000 ملائکہ کو بشارت ملے گسکت ملے 70,000 ملائکہ وسی کو گسکت ملے گے وخلا زبن کوئی دے چیک ہر سو پے پی وخلا ويستغفرون له اور کل استغفار بندو ہے دے 70,000 ملائکہ وسی کل استغفار بندو ہے حتى يبعث قیام اللہ مبعوث بے من کو خدایا پروردگارا آئے گا عملہ
جماعتي سواب قيام شازبو يا الله بحق رزون نوريا كاري شدنا يا ستروس يا الله